أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد امید ہے میری آواز آپ لوگوں تک صحیح طور پر آ رہی ہوگی۔ مجھے ایک بار کنفرم کر دیں تو میں انشاءاللہ آگے پروسیڈ کرتا ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، شکرا شکرا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ کتاب القراءۃ الراشدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے پہلے چیپٹر میں جس کا عنوان ہے کیفا اقضی یومی، کیفا، اگر آپ نے اوپر دیکھا کیفا اقضی یومی، کہ میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ تو یہ ایک طالب علم ہے، ایک طالب ہے جو مدرسہ جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اور وہ اپنے دن کا پورا ایک چھوٹا سا بیورو آپ کو دے رہا ہے، یعنی آپ کو بریف کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے دن کو گزارتا ہے، کس طرح وہ اٹھتا ہے، کس طرح وہ تیاری کرتا ہے اسکول جانے کی، وہ کن کن چیزوں کو سر انجام دے رہا ہے، ان ساری چیزوں کا وہ ذکر یہاں کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا، پہلا سطر اگر آپ دیکھیں، پہلے لائن کو، انام مبکرا فی اللیل، کہ میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں، مبکرن یعنی جلدی سو جاتا ہوں رات کو، وَأَقُومُ مُبَكِّرًا فِي الصَّبَاحِ، اور میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، جلدی اٹھ جاتا ہوں، استيقظ على اسم اللہ وذکرہ، اور جب میں اٹھتا ہوں، جب میں بیدار ہوتا ہوں تو اللہ کے نام سے اور اس کے ذکر کے ساتھ میں اٹھتا ہوں، استعد للصلاح، نماز کی میں تیاری کرتا ہوں، ثم اذهب مع والدی، اور اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں اپنے والد محترم کے ساتھ، الى المسجد، مسجد کی طرف، والمسجد قریب من بیتی، اور مسجد جو ہے وہ میرے گھر سے قریب ہے۔ آج ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے، والمسجد قریب من بیتی، اور مسجد جو ہے، جو ان کے علاقے کی جو مسجد تھی، وہ کیا ہے؟ قریب ہے، نیئر ہے، کس سے؟ من بیتی، میرے گھر سے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، بیتی، اسی پر پہلے ہمیں فوکس کرنا ہے۔ یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ لفظ تھا بیتن، بیتن، اور اس کو انا کی طرف نسبت کی گئی ہے، یعنی میرا گھر، انا یعنی میں، بیت گھر، انا میں، تو میرا گھر جب ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بیتی، بیتی، ٹھیک ہے، بیتی، بیتی یعنی میرا گھر۔ اچھا، تو جب ہم، جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی لفظ پر آتے ہیں تو اس لفظ کو ہم اس کا سارا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے بیت، بیت ہمارے پاس لفظ ہے، اور اسی سے ہم آج کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو نوٹس بھی لیں اور قرآن مجید اور اس کا ترجمہ وغیرہ بھی سامنے رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ بیت ہے، ٹھیک ہے، بیت۔ یہ جو لفظ بیت ہے، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ با، یا اور تا، جیسا کہ اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ با یا تا سے یہ لفظ باتا یبیتو، ٹھیک ہے، باتا یبیتو فعل ماضی، باتا مضارع، یبیتو، باتا یبیتو، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ بیتن، بیاتن، مبیتن، مباتن، بیتوتتن، ٹھیک ہے۔ اب یہ مصدر کیا ہے؟ یعنی اس کا ایک معنی ہوگا جس سے یہ فعل بنا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ یعنی بیاتن، مبیتن، بیتن، بیتوتن، ان سب کا کیا معنی ہے؟ رات کو گزارنا یا رات کو پا لینا، ٹھیک ہے۔ با یا تا سے جو باتا یبیتو جو فعل ماضی اور مضارع بن رہا ہے، اس کا کور میننگ کیا ہے؟ رات کو پا لینا یا رات کو گزارنا، چاہے وہ سو کر گزارے یا بنا سوئے گزارے، یعنی سونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف رات گزارنے کو باتا یبیتو سے تعبیر کی جاتی ہے، بیتن سے تعبیر کی جاتی ہے، بیاتن سے تعبیر کی جاتی ہے، بیتوتتن سے تعبیر کی جاتی ہے، مباتن سے بھی اس کو کہا جاتا ہے، مبیتن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سارے الفاظ کے تقریباً ایک معنی ہے، کیا ہے؟ رات کو پا لینا یا رات گزارنا، چاہے سو کر ہو یا بنا سوئے ہو، ٹھیک ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
बाता यबी तो ठीक है, शुक्रन। मुझे यही चाहिए था। अब आपको जो करना है वो मेरे साथ थोड़ा सा पहले हम जो हमने अभी डिस्कस किया, अब हम इसको अमली तौर पर देखेंगे, क्या हमने जो सीखा वो कुरान मजीद में वो बात है या नहीं है। तो उसके लिए स्क्रीन पर भी मैंने आपके लिए लिख रखा है सूरह फुरकान की आयत नंबर 64, अगर आप खोल लें। ठीक है, सूरह अल फुरकान जो कि 25वीं सूरत है, इसके आयत नंबर 64। और आप में से जो चाहें तो इसका तर्जुमा, कुरान की आयत अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं, और तर्जुमा मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक इसका मेरे सामने पढ़ दे, आपके पास जो भी तर्जुमा मौजूद हो। जी, तो मैं कुरान की आयत मैं पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और वो जो अपने रब के लिए सजदा जी पढ़ें, आवाज आ रही है आपकी? करते हुए और क़याम करते हुए रात गुजारता है रब और वो जो अपने रब के लिए सजदा करते हुए और क़याम करते हुए रात गुजारते हैं। तो यहां पर आपने देखा वल्लजीना, और वो जो यबीतूना रात गुजारते हैं, यहां पर वल्लजीना यबीतूना रात गुजारते हैं, क्या करते हुए? लिरब्बिहिम अपने रब के लिए, तो जदों व क़ियामा सजदे करते हुए और क़ियाम करते हुए। तो यहां पर यबीतूना यानी रात गुजारना, वही बाता यबीतू से यबीतूना वो रात गुजारते हैं। ठीक है, तो बाता यबीतू में रात गुजारने का माना आता है। इसी तरह आप देखें सूरह यूनस की आयत नंबर 50। ठीक है, सूरह यूनस या यूनुस कह लें, आयत नंबर 50। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, कुल अराअयतुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारा माज़ा यस्तअजिलु मिनहुल मुजरिमून। सूरह यूनुस आयत नंबर 50। कह दे क्या तुमने देखा अगर तुम पर इसका अजाब रात को या दिन को आ जाए तो मुजरम इसमें से कौन सी चीज जल्दी तलब करेंगे। हम्म तो यहां पर अल्लाह ताला उनको एक तहदीद के तौर पर, उनको डराने के तौर पर मुशरिकों को ये कह रहे हैं कि कुल अराअयतुम, कह दे क्या तुमने देखा, अराअयतुम इन अताकुम अजाबुहु अगर उसका अजाब आ जाए, किस वक्त आ जाए? बयातन, देखिए हमने कहा ना बयातन, बयातन यानी रात के वक्त। ठीक है, औ नहारा या दोपहर के वक्त। माजा यस्तअजिलु मिनहुल मुजरिमून, तो मुजरिम इसमें से कौन सी चीज जल्दी तलब करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कहने का मकसद ये था कि आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिए, कुरान मजीद में और भी एग्जाम्पल्स हैं, कि यहां पर रात पा लेना या रात गुजारने के माने में बैतन, मबातन, मबीतन, ये सारे अल्फाज यूज हुए हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, हमारा जो लफ्ज है, हमारा लफ्ज कौन सा है? अल बैत, अल बैतु है ना, अल बैतु। अल बैत कहते हैं, तकरीबन वही माना है। अल बैत कहते हैं एक पनाह गाह, या एक, आप कह लें कि एक जगह जहां पर इंसान रात गुजारता है। एक पनाह गाह जहां पर इंसान रात गुजारता है, और इंसान को वहां पर क्या होता है, रात गुजारने तक उसको सिक्योरिटी फील होती है, उसको यानी अमन और अमान का एहसास होता है उसको वहां पर, यहाँ जहां पर वो सिक्योर फील करता है। ठीक है, और यहाँ उमूमन क्या होता है, बैत इस किस्म से बना होता है, यानी आप देख लें कि जैसे उस एक आम तौर पे ना पुराने घरों में, जो अरब के यहाँ जो घर होते थे अगर आप देखें, तो वो एक छोटा सा सेल्यूलर एक कमरा होता था। ठीक है, जिसमें एक दरवाजा होता, और वो उसमें दाखिल होते, और अंदर चारपाई वगैरह लगी होती और उसमें वो सो जाते। इसको वो बैत कहते थे। इसको वो क्या कहते थे? बैत कहते थे, यानी चार दीवारी हो, कमरा नुमा, जिसको आज के तौर पे हमारे यहाँ जो बड़े बड़े कमरे होते हैं ना, उस टाइप का जो कमरा होता है उसको वो असल में बैत कहते थे। ठीक है, चार दीवारी हो, छत हो, और दाखिले का, उसके दाखिल होने का उसके अंदर एक जरिया हो, और उसमें इंसान रात गुजार ले। तो आमतौर पर हमारे घर में जिसको हम बेडरूम कहते हैं,
وہ اصل میں بیت ہوتا تھا ان کے دور میں، ٹھیک ہے؟ بڑا سا کمرہ جس میں وہ چار دیواری ہو اور اندر جا کر وہ رات گزار لیں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ یہ لفظ جیسے جیسے وقت گزرا یہ لفظ وہ عام ہو گیا، یعنی اب ہر گھر کو، جس کو فلیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو فلیٹ کہتے ہیں یا ہاؤس اپارٹمنٹ کہتے ہیں، ان سب میں جو گھر ہوتے ہیں ان کو بیت کہنا ہم شروع ہو گئے۔ یعنی بیت اوریجنلی ایک چھوٹا سا کمرہ نما ایک چار دیواری تھا، اس سے پھر یہ ایکسپینڈ ہو کر جو ہمارے یہاں جس کو یعنی فلیٹس کہتے ہیں نا، اس معنی میں استعمال ہونے لگا بیت، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں اللہ کے گھر کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں۔ اور کعبہ کس شکل کا ہوتا ہے؟ چار دیواری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یعنی جس میں انسان اگر داخل ہو جائے تو رات گزار لے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ بیت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ اب آپ کو میں ایک دو بات اور بیت کے تعلق سے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ بیت عام طور پر جو اینٹ کے ساتھ یا پھر کسی دوسرے مٹیریل کے ساتھ جو دیوار میں اینٹ لگا کر، جس طرح اس میں اینٹ لگی ہوگی، ہے نا، اس میں کچھ اینٹیں لگی ہوں گی، اس طرح کر کے وہ تیار ہوتا ہے، رائٹ؟ تو بیت عموماً چیزوں کو یا اینٹوں کو لگا کر اور دیوار کھڑا کر کر جو کمرہ تیار کیا جاتا ہے اس کو بیت کہتے ہیں، چاہے وہ مٹیریل یعنی اینٹ ہو یا پتھر ہو یا دیگر چیز ہو۔ اسی طرح عربی زبان میں یا اردو زبان میں بھی، جس کو شعر کہتے ہیں، شعر، اشعار، پوئم، اس میں بھی آپ کو پتا ہے جو عربی یا اردو شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو اشعار ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ مسرہ ہوتا ہے، مصرع، مصرع کہتے ہیں، سوری، مصرع کہتے ہیں، جس میں دو لائنیں ہوتی ہیں اور پھر وہ دو لائن جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہیں اور ان کا اینڈنگ میچ کرتا ہے۔ دو لائنیں ایک طریقے سے اس طرح لکھی ہوتی ہیں اور پھر دو لائنیں اور لکھی ہوتی ہیں، اور یہ والے حصے کا جو اینڈنگ ہوتا ہے وہ یہ والے اینڈنگ سے میچ کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا شعر میں اسی طرح ہوتا ہے، دو دو لائنیں ہوتی ہیں اور جو دوسری لائن ہوتی ہے اس کا جو آخر ہوتا ہے وہ رائم کرتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو یہ جو حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں مصرع، مصرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مصرع۔ اور یہ جو دونوں لائن، یہ جو دو ملا کر بنانا اس کو کہتے ہیں بیت، بیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بیت کہتے ہیں، یعنی اشعار میں کپلٹس جس کو کہا جاتا ہے، کپلٹس، ٹھیک ہے، دو لائنوں کو ملا ملا کر جو اشعار بنتے ہیں۔ میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کو عربی زبان میں کس طرح جو ہے نا وہ بیت لکھا جاتا ہے، یعنی آپ اگر شعراء کو سنیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیت سنائیے، یہ مصرع سنائیے، یہ مصرع بڑا اچھا تھا، یہ آپ کا بیت بہت عمدہ تھا۔ تو وہ عربوں کے ہاں بھی وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی، تو وہ کس لیے اس کو بیت کہتے تھے؟ کیونکہ اس میں بھی الفاظ کو جوڑ کر چیزوں کو بنایا جاتا ہے، تو اس کو وہ بیت کہتے تھے۔ تو بیت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہاں بیت بازی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنا بیت ذکر کرتا ہے اور پھر جس کا بیت جتنا عمدہ ہوتا ہے اس کو پھر انعام ملتا ہے اور اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی کتابیں چھپتی ہیں وغیرہ ذالک۔ تو بیت شعر میں دو مصروں کو ملا کر یا مصرے کو ملا کر جو چیز بنتی ہے اس کو بیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو گھر کے معنی میں اور دوسرا اشعار کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اشعار کے معنی میں بھی، اشعار کا حصہ آپ کہہ لیں، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور بیت کی جو جمع ہے نا، بیت کی جو جمع پلورل، بیت کی جمع دو بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بنتا ہے بویوتن، سوری، بویوتن، بویوتن، اور ایک بنتا ہے ابیاتن۔ بیت کی کا پلورل کیا ہے؟ بیوتن، ابیاتن، یہ دونوں بیت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، پلورل یعنی ہاؤزز یا ہومز کے لیں۔ لیکن زیادہ جو استعمال ہوتا ہے گھروں کے لیے، گھر کے لیے جس جمع کا استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیوت۔ یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ میرے پاس بہت سارے گھر ہیں تو وہ لفظ کیا استعمال کرے گا؟ بیوتن، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید میں بھی آپ یہ لفظ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ فی بیوت اذن اللہ،
अन युज़करा फीहा हस्मुह। ठीक है, ये आपको आयत मिलेगी, और भी दूसरी आयत मिलेगी जिसमें बुयूत यानी घरों के मान क्या प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और जो अशआर वाला जो बैत होता है, अशआर वाला बैत, उसकी जमा अबियात होता है। ठीक है, ये आम इस्तेमाल है, ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। कभी ऐसा होता है कि घर की जमा के लिए भी अबियात इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर घर के जमा के लिए बुयूत, और अशार वाले बैत के लिए जमा अबियात किया जाता है। ठीक है, अबियात। क्लियर है? एक्सक्यूज मी, जी। आप समझा रहे हैं मिसरा और बाई, बाई, ये जो दो दो लाइनें आपने खींची हैं, वो ऊपर वाला भी, मेरे ख्याल में तो ऊपर वाला भी बैत है और नीचे वाला भी बैत है। कुछ, हाँ, दोनों असल में, वो जो दोनों बैत इसमें थोड़ा मिसरा है। असल, हाँ, फिर से कहें आप अपनी बात को। ये मिसरे, ये मिसरे कितने हैं आप ये बताएं, दो मिसरे ये हैं दो, या चार मिसरे हैं? दो मिसरा मिलाकर बैत होता है, ये जहां तक मुझे मालूम है, दो मिसरा मिलाकर बैत बनते हैं। तो आपने ये दो दो लाइनें खींची हैं ना, मतलब ये तो चार मिसरे हो गए नहीं और नहीं, दो वो बैत। चार नहीं, यानी यानी उमूमन जो ना अशार जो अरब होते हैं वो एक लाइन, मैं आपको अगर ग्रुप में इंशाल्लाह दिखाऊंगा ना, कि वो, ये जो मैंने बताया है ना कि दो लाइनें, ये अरब स्टार्ट करते हैं इसी तरह, एक लाइन वो जिक्र करते हैं, फिर उसके साथ एक दूसरा लाइन जिक्र होता है, और वो एक मिसरा बनता है। फिर उसके साथ एक और लाइन वो जिक्र करते हैं, और उसके बाद वाला जो लाइन होता है उसकी एंडिंग पहले वाले लाइन के सेकंड वाले लाइन से मैच करती है। तो ये फिर एक बैत बनता है। मैं आपको इंशाल्लाह जब वो मिसाल दूंगा ना, तो आप ग्रुप में आप देखिएगा कि वो किस तरह बैत लिखते हैं। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, शुक्रन। और कोई सवाल? ओके, तो ये था बैत। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है ना? क्लियर है ना अभी तक, जो माने के एतबार से और यूजेज के एतबार से? ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास बैत से मिलता जुलता एक लफ्ज है, अद्दार। अद्दार, अद्दार। ठीक है, दा, अद्दार ये बना है असल में दाल, वाव और रा से। दाल, वाव और रा से, दारा यदूरू, दौरन से अद्दार। यानी अद्दार का जो मसदर है ना, जो उसका मीनिंग है वो क्या है? चक्कर लगाना। दार का जो असल जो माना है वो क्या है? चक्कर लगाना। चाहे इंसान किसी चीज का चक्कर लगाए, या मुख्तलिफ चीजों के दरमियान चक्कर लगाए, या किसी चीज को कोई चीज अपने दायरे में ले ले। मैं आपको अभी एग्जाम्पल से दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर, एक इंसान है, उसके पास बड़ा सा आंगन है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ घरें हैं। ठीक है, अब वो कभी इस घर जाता, कभी इस घर जाता, कभी इस घर जाता। ये सब उसके, आप कह लें कि बंगला है, या उसके कह लें कि बहुत बड़ा सा, जिसको आजकल कहते हैं ना कि पेंट हाउस है, या इस तरह की चीजें। तो वो, उसके पास अलग अलग घर हैं, उसके अंदर छोटे 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 घर हैं। वो उन सब के दरमियान क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और कभी ऐसा होता है कि ये कई सारे जो घरें हैं, ये एक दायरे के अंदर होते हैं, एक दायरे के अंदर होते हैं। ठीक है, एक दायरे के अंदर होते हैं, और उसको वो घेरा हुआ होता है, यानी उसका चक्कर लगा रहा होता है ये दायरा, गोया कि चक्कर लगा रहा है इन सब घरों के दरमियान। ठीक है, तो इसी वजह से इसको दार कहते हैं। यानी दार में क्या होता है? दार के अंदर कई सारे घर हो सकते हैं, कई सारे बैत हो सकते हैं। ठीक है, और इंसान उनके दरमियान चक्कर लगा सकता है। यानी दार का जो माना है ना, वो जरा वसी है। यानी दार में बस एक बाउंड्री होना जरूरी है, एक उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, जिस तरह हम यहां देख रहे हैं। इसके अंदर मल्टीपल घर हो सकते हैं, मल्टीपल इसके अंदर सहन हो सकता है, कोर्टयार्ड हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन बैत में क्या होता है? बैत सिर्फ एक चार दीवारी है, जिसके अंदर इंसान रात गुजारता है। वो उसका पर्सनल स्पेस कह लें, उसका पर्सनल स्पेस है वो, जहां पर वो सेफ एंड सिक्योर फील करता है। लेकिन दार का माना बैत के माने में नहीं आता। दार का माना वसी है, इसमें कई सारे घर हो सकते हैं, सहन होगा, इसकी एक बाउंड्री होगी, तो उस बाउंड्री के अंदर जो चीज भी आएगा वो दार होगा। इसी वजह से दार सिर्फ घर के लिए नहीं आता, बल्कि शहर, मोहल्ला, बल्कि दुनिया के लिए भी दार आता है, आखिरत के लिए भी दार आता है।
जन्नत के लिए भी दार आता है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं अद्दारुल आखिरा, कहते हैं ना अल्लाह ताला दारुल आखिरा, के आखिरत का घर। हम उसको घर का घर से ताबीर करते हैं, लेकिन दार यानी उसमें कई सारे घर होंगे, बैत होंगे हमारे लिए। जन्नत में बैत होंगे, हर का अपना बैत होगा। और वो जो इलाका होगा, वो जो एरिया होगा, उन सारे के लिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अद्दार कहते हैं। इसलिए जन्नत के लिए कभी भी अल्लाह ताला बैतुल जन्ना नहीं कहते, बल्कि दारुल जन्ना या दारुल आखिरा कहते हैं। ये चीज आपको कुरान मजीद में भी दिखेगी कि अल्लाह ताला हमेशा आखिरत के लिए अद्दार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ना कि बैत का। ठीक है? तो दार और बैत में ये एक बड़ा फर्क है कि दार का माना वसी है, मोहल्ले के लिए, शहर के लिए। ठीक है? और दुनिया के लिए भी दार का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, इतना वसी इसका माना है। इसी वजह से आपको जब आप हदीस वगैरह पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी उनका जो निस्बत है वो क्या है? अद्दार कुतनी। अद्दार कुतनी, ये नाम आपने सुना है? अद्दार कुतनी, सुनन अद्दार कुतनी। अच्छा, ये जी सर। 4वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। जी सर। जी। तो अद्दार कुतनी ये असल में बगदाद के एक मोहल्ले में रहते थे, जिसका नाम था दारा कुतन। दारा कुतन, दारा कुतन यानी रुई का मोहल्ला। एक मोहल्ला था जहां पर रुई वगैरह शायद बनती होगी, तो वो इसी नाम से मशहूर हो गया था, दारा कुतन। ठीक है? तो इनके इनकी जो निस्बत है वो क्या बन गई? अद्दारा कुतनी, कि वो उसी इलाके से आते थे। तो अद्दारा कुतनी दार कुतन से बना है। खैर, ये इंफॉर्मेशन के तौर पर था। तो अद्दार का माना आपने समझ लिया कि इसका माना वसी होता है, और बैत का माना बहुत मुख्तसर सा है। और इसके साथ बैत जो लफ्ज है ये मुजक्कर है। ठीक है? मुजक्कर है, मेल माना जाता है। और दार का लफ्ज जो है ये मुअन्नस माना जाता है, मुअन्नस फीमेल वर्ड माना जाता है अरबी जुबान में। ठीक है? तो ये एक आपको याद रखना है। मैं इंशाल्लाह एक इमेज के तौर पर मैंने बनाया था, जो आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको ये दिख रहा हो। ये इंग्लिश में है, लेकिन आपको इससे अंदाजा होगा कि बैत और दार में क्या फर्क है। ये बैत है, ये बाएं तरफ अगर आप देखें, ये क्या है? ये बैत है, और ये है असल दार। दिख रहा है फर्क दोनों में? अच्छा। और इसके इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और क्या इसमें कॉनोटेशन में, इसके अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ इंशाल्लाह आपको यहाँ पर दिखेगी। मैं इंशाल्लाह इसको भेज दूंगा ग्रुप में भी, ताकि आप इसको अपने पास रख सकें। इंग्लिश अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उर्दू में भी कोशिश करूंगा इसको भेजने की। तो बैत और दार में फ़र्क अब वाज़ेह है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सबके लिए, किसी को मुश्किल नहीं आई? ओके। जी और क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये हो गया बैत और दार का फर्क। ठीक है? अब आ जाते हैं हम अगले लफ्ज पर जो हम पढ़ रहे थे। तो वो कहते हैं कि वल मस्जिदु करीबुम मिन बैती, कि मस्जिद जो है वो करीब है किससे? मेरे घर से। जाहिर है कि उसका अपार्टमेंट होगा। यहाँ यहाँ पर सिर्फ वो बेडरूम या छोटा सा कमरा मुराद नहीं। यहाँ पर जिस तरह हमने कहा ना कि अब आज के दौर में जब कोई बैत कहता है तो इसकी मुराद उसका जो अपार्टमेंट कह लें, फ्लैट कह लें, वो मुराद होती है। ठीक है? वल मस्जिदु करीबुम मिन बैती। फिर वो कहता है, अब वो जाहिर है कि वो मस्जिद गया वो लड़का। अब वो कहता है फा, तो फा, ये जो फा है ये क्या है? तो यानी जिस तरह हम उर्दू में बात करते हैं, तो मैं मस्जिद मेरे घर से करीब है, तो फ़अतवद्दाउ, तो मैंने वुजू बनाया। अतवद्दाउ, मैं मैं वुजू बनाता हूं या बनाऊंगा। तो यहां पर माना है वह फ़अतवद्दाउ, मैं वुजू बनाता हूं, मैं वुजू बनाता हूं। फ़अतवद्दाउ व उसल्ली, और मैं नमाज पढ़ता हूं। फ़अतवद्दाउ व उसल्ली, और मैं नमाज पढ़ता हूं। अब हम फ़अतवद्दाउ पर थोड़ा सा रुकते हैं कि ये लफ्ज कैसे बना। ठीक है? ये लफ्ज कैसे बना, तो अब हम इसमें आ जाते हैं। अतवद्दाउ, अतवद्दाउ, ये लफ्ज बना है रूट लेटर वाव
ضاد اور حمزہ سے، ٹھیک ہے، واو ضاد حمزہ سے، باب کرما یکرمو سے، فعل ماضی کرما، مضارع یکرمو، وضع وضع یوضع یوضع وضع یوضع کرما، سوری، یو ایک منٹ، ہاں، یوضع کرما یکرمو سے، وضع یوضع، ٹھیک ہے، وضع یوضع، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ وضوء، وضو سے بنا ہے، وضوء یا وضاعت سے، وضاعت سے، وضاعت سے، وضوء یا وضاعت، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ وضو کہتے ہیں پاکی یا صفائی کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو، وضو پاکی یا صفائی کے عمل کو کہا جاتا ہے، صاف ہونا، صاف ستھرا ہونا، پاک ہونا، اس کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، وضوء، وضوء، ٹھیک ہے، واؤ پر پیش، وضوء، وضو یعنی پاک صاف ہونا، اور وضاعت بھی پاک صاف ہونے کے لیے آتا ہے۔ اسی سے باب تفاعل، باب تفاعل سے، تفاعل سے اگر ہم لائیں اس کو تو یہ کیا بنے گا؟ توضع، توضع یتوضع، یتوضع، توضع یتوضع، تفاعل، توضع واو زاد حمزہ کو اگر ہم لائیں تو تفعل یتفعلو کے پیٹرن پر، باب تفاعل میں فعل ماضی کیا بنتا ہے؟ تفعل، تفعل، اور یتفعل، تفعل یتفعلو پر اگر ہم واو زاد حمزہ کو لائیں تو یہ کیا بنے گا؟ توضع یتوضع، یہ بھی وضو بنانے یا پاک ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اسی سے توضع یتوضع، توضع یعنی اس نے وضو بنایا، یتوضع وہ وضو بناتا ہے یا بنائے گا، اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں وضو بناتا ہوں یا بناؤں گا تو میں کیا کہوں گا؟ اتوضع، 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 بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ باب تفاعل سے یعنی اچھے سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، خاص اعضاء کو دھونا، ہاتھ، چہرہ، پیر وغیرہ دھونا یا مسح کرنا سر کا، یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ توضع یتوضع، اس نے وضو بنایا یا وہ وضو بناتا ہے یا بنائے گا، توضع یتوضع اتوضع، ٹھیک ہے، تو اسی سے وہ لفظ اوپر جو ہم نے دیکھا وہ کہتا ہے کہ اتوضع، ف اتوضع، بس میں وضو بناتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اتوضع۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو وضو بنانے کے تعلق سے ہو گیا نا، کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ایک لفظ ہے وضوء، وضوء کہتے ہیں وضو بنانے کو یا وضو پاک صاف ہونے کو، ٹھیک ہے، اور ایک ہے یتوضع، یہ بھی وضو بنانے کے معنی میں آتا ہے۔ میں اب آپ کو ایک اہم چیز بتاتا ہوں، عام طور پر جو طلباء ہوتے ہیں ایک پوائنٹ کے بعد ان کو جب وہ فقہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ یہ چیز سیکھ جاتے ہیں، لیکن عوام میں ہمارے یہاں یہ عام غلطی ہے جو بہت کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہم عمل کرتے ہیں نا وضو بنانے کا، ٹھیک ہے، جو ہم عمل کرتے ہیں نا وضو بنانے کا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وضو کر لو، ہم کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے وضو بنا کر لو، وضو بنا لو، وضو، ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو، وضو، جبکہ لفظ کیا ہے؟ وضو، وضو بنا لو، وضو، یہ ہمارے یہاں عام غلطی ہے، ہم کہتے ہیں وضو بنا لو، وضو جو لفظ ہے وہ وضو بنانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کون سا لفظ آتا ہے؟ وضو آتا ہے، وضو، وضو بنا لو، یہ زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ اور وضو کیا ہے؟ جو پانی ہے نا جس سے ہم وضو کرتے ہیں یا جس چیز سے وضو بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وضو، یعنی اگر آپ
को ये कहना हो कि मेरे लिए पानी ले आओ वजू वजू के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए वजू का पानी ले आओ, या वजू का पानी ले आओ, या वजू ले आओ। वजू, वजू वो पानी है जिससे वजू बनाया जाता है, और वजू वो अमल है जो हम वजू बनाने के लिए या पाक साफ होने के लिए करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। वजू, पाक साफ होना। वजू जिसके जरिए से पाक साफ यानी हम होते हैं। याद रहेगा ये? जी जी सर। ओके। अब अब एक चीज और, कि अरबी जुबान में ना हमने देखा कि वजू जो है ना, वजू ये वाला लफ्ज, ये किस पैटर्न पर है? फाउलन के पैटर्न पर है। किसके पैटर्न पर है? फाउलन। देखिए, वदूउन, फाउलन, है ना? तो ये फाउलन के पैटर्न पर है, वदूउन, फाउलन। अरबी जुबान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो अगर इस पैटर्न पर आए ना, तो इससे मुराद क्या होता है? जिस चीज के जरिए से कोई कोई फेल जो वजूद में आता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि वुजू, पाक होना, है ना, प्योर हो जाना, पाक होना, और वजू जिसके जरिए से हम पाक साफ होते हैं। ऐसा ही था ना? वजू, पाक होना, और वजू जिसके जरिए से हम पाक साफ होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपको दो वर्ड देता हूं, गैन, रा, रा। ठीक है? गैन, रा और रा। इससे अगर मैं आपको बोलूं कि एक लफ्ज हम देखते हैं, अल गुरूर। गुरूर कहते हैं धोखे को, धोखा खाना को, धोखे में पड़ने को गुरूर। जैसे वुजू है ना, वैसी गुरूर इस लफ्ज से। और जो जिस चीज के जरिए से धोखा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? गरूर। गुरूर, धोखा। ठीक है? और गरूर जो धोखा देता है। गरूर जिसके जरिए से इंसान धोखा खाता है या जो धोखा देता है। ठीक उसी तरह जैसे वुजू, पाक साफ होने का अमल, और वजू जिसके जरिए से इंसान पाक साफ होता है। तो गरूर जिसके जरिए से इंसान धोखा खाता है। बात आ रही है समझ में? गुरूर, धोखा, जी सर। और गरूर जिसके जरिए से इंसान धोखा खाता है। तो माशाल्लाह, अब अगर आप समझ गए, तो अब आप दो आयतें मेरे साथ देखें जो हमने स्क्रीन पर लिखी है, सूरह आले इमरान और सूरह फातिर। ठीक है? दोनों आयत हम तर्जुमा देखेंगे। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185। सूरत आले इमरान, आयत नंबर 185। ठीक है? रेडी हैं आप लोग? तो फिर मैं कुरान की आयत पहले पढ़ देता हूं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अब आपको नोटिस करना है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जी। फिर जो शख्स आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो यकीनन वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे के समान के सिवा कुछ नहीं। हाँ, तो ये जो आखिर का जो लफ्ज है ना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इसका तर्जुमा आपने पढ़ा कि और दुनिया की जिंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। ठीक है? तो यहां पर इल्ला मताउल गुरूर, मताउल गुरूर, गुरूर का लफ्ज आया है, गैन पर गम्मा है। ठीक है? गैन पर गम्मा है, और धोखे के लिए यह लफ्ज आया है, मताउल गुरूर, यानी धोखे का सामान। ठीक है? अब इसी के मुकाबले में सूरह फातिर की आयत नंबर 5 देख लें आप। सूरह अल फातिर, आयत नंबर 5, 35th सूरत है, और पांचवी नंबर उसकी आयत है। ठीक है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, या अय्युहन नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर।
ठीक है। तो ए यहां पर लोगो, आप ए लोगो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, तो कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे, और कहीं वह धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा न दे जाए। तो यहां पर अगर आप देखें, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, गैन पर क्या है? फतहा है। और इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा यह है कि और कहीं वो धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा ना दे जाए। तो गरूर के लिए तर्जुमा क्या किया गया? धोखेबाज। धोखेबाज यानी किसकी बात हो रही है यहां पर? शैतान की बात हो रही है, इबलीस की बात हो रही है। धोखा। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, यहां पे गुरूर का लफ्ज नहीं है, गरूर का लफ्ज है, जिसके जरिए से धोखा मिलता है या जो धोखा देता है, धोखेबाज। ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो पैटर्न है ना, फाउल का पैटर्न, ये कभी जिसके जरिए से कोई अमल हो रहा होता है उसके लिए आता है। तो आपने देखा कि दो जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ही जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया, एक में फतह के साथ, एक में दम्मा के साथ, लेकिन माना दोनों का मुख्तलिफ है। एक में धोखा माना है, गुरूर, और एक धोखेबाज के माने में गरूर। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा अभी हम यहाँ पर रुकेंगे और दोबारा से रिज्वाइन करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और वो हमारा नेक्स्ट सेशन अभी कुछ मिनट में मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप लोग रिज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।